Chibi chibi jaba jaba labi labi laba laba nun. Bum 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 bum. Doon ni Tata Jubo ako. Yes. Chibi chibi. Pantoy po ni Tata Titi. Yayo ni Tata. Ano? Toy po ni Tata Titi. Tawag. Oh. Chibi chibi. And this is gonna be Toy po ni Tata Titi. this is gonna be upgrade Why? because I get a super singing. I get a super singing kid. Oh, wow. A super singing I put here. Next and make the super singing. Boom, Tata. The super saiyan is most stronger. Yeah. It's only mine in 200 seconds. I mean the strongest singing in the world. Make our base a little bit stronger. Most and next, the most strongest block is the magma. It's a brand new yeah. Magma is huh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And masaka ang spider sa imo balay kay imo base kay dili makuan kay dili siya ma-damage siya ma-damage. Yan, di Papa. Ako kayo ni nga base. Jahap daw. What's name there? Help to the most strongest. Them is so hard to. This mines to the diamond mo up. because I'm your neighbor to your building. You want to upgrade this more? I put you upgrade. Sige, update me. 2 time update 1. Just one upgrade. Not 2, 1. Just two. Okay, it's ready to upgrade. So it's not done yet. Don't forget the other one is got this. Magma. Good. So done. It's a upgrade. Oh, then this gets jagged. Yeah. Don't forget over here, it's not done here. Yeah. That's the rest. Just wanted to Totoo yun. Oyo. Love kuya. Asa na pag nakaabot ako charger sa Ambo. Tako.
Gusto na bala. Di na ma-work. Di ma-work yun. Di na ma-work. Ang Tyrell, asa ang ako ano ka? dilihan. Ako charger. Katong black ba? Nagiulaman ni mo dito gina sa sala. Asa mo butang? Wala oh. Dili na. Exit na. Katong giulaman ni mo sa ako kanina. Butang sa sala. Kid ma-work on. Muna siya ma-damage. Ito, Time to mamatay siya anywhere. try to inside. Trying to Trying to inside. Try to time in here. Ma-fight na. Uy. Yeah. Ito yun. Wow. Ayaw, ayaw. Patay. Wow. Wow. Itadatuin ako siya mo. Aday. Ako. Ay, ito TV. Diamond one. Aday. Diamond. Oh, No. Ang different dili mo natin kayo ka? Mura na ni Momo. Bay, suklayan natin mo buhok na rin, bay. Ay, si nanay pag-dili, suklay ang buhok, ha? Ang di, ano, nanay, ah? Nanay gusto. Asa man, asa? Mabutang. Butang sa Anak diri, bay. Bay, si ato ibaat sa buhok ko, para nanay, anak, bay. Ay, butang dira. Sige, sit down na. Kay suklay nanay, ha? Di, ay, nanay, wala suklay buhok, Kuya Tylil, lain ayaw buhok, wala tuklay, Tikom ni Hal. Anak ko na imo hair? Nanay ati tapos. Wala kabot nanay daw gandi, yung sa uway. Nanay. Ito ay ito kay gandi. Nakaka-brush? Dan ako pwedeng Nakaka-brush si pwedeng Dandoy. kaya ayo. Oh no. Oh! Nice, ayaw siya hair. Oh, super crazy. Nice, ayaw hair Dandoy. Oh, Ay, guys. dili init day, no? Yan yung pa yung what? Timing niya mo. Anak ka suklay? Oh, nice, ayaw suklay niya. Ay, kalay na niya hair. Ay. What Ay, that? uy. No? What are you outside? Oy. Ano ba na? Oh, dami. Di mo chocolate ka pabutang sa ref? O pabutang kay Kuya Tyron sa ref na ba? Pabutang sa ref ha? Kay dili ka ulo na. Okay. Sabi ni Pai
Namatay ang Iron Golem Kid. Namatay. Ang usa. Butang dagan kayo Iron Golem Kid. Why? You won. Oh. Ikapay. Dami. Dami. Bulit nighttime Kid. Jabal ninja. Ja. Oh, di tabi. Good, tabi. Oh, patay yung mama. Sabi na ako nakitago na naasanan ang chocolate. Unya na sa kauyo. Ano sa So many ang 10 Iron Golem versus Animals. Oh, after the iron now. Let's put this Why not? para i-cover sila.